جمعنا وإياكم في صلاة الصبح صلاة الغداء الذي يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة بات في ذمة الله إلى أن يصبح. والله يجعلنا وإياكم دائما في ذمة الله، في حماية الله، في حراسة الله، في لطف الله، في رحمة الله، بجاه حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Mukhtar memulai dengan berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita dan kalian sekalian untuk melaksanakan sholat subuh, sholat yang ada di pagi hari ini. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia ada pada zimmatullah, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala hingga dia berada di sore hari. Dan siapa orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungannya, dan dia bermalam dalam hal itu sampai subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meliputi kita dengan pertolongannya, dengan penjagaannya, dan dengan kelembutannya. جعل الله سبحانه وتعالى الجماعة في الصلاة ليجتمع المسلمون ويتعارف المسلمون وتتجدد بينهم المحبة والمودة، فجعل في كل يوم صلاة جماعة 5 مرات، في كل أسبوع صلاة جمعة مرة، عيد للمسلمين ليجتمعوا وينظر بعضهم إلى بعض ويتعرف بعضهم على بعض، فتحصل بينهم المودة والمحبة والأخوة الإسلامية. Allah Subhanahu wa taala menjadikan berjamaah di dalam sholat, di setiap kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu, untuk agar setiap muslim dengan yang lainnya saling kenal, agar satu dengan yang lainnya selalu memperbaharui daripada ikatan persaudaraan. Di dalam sehari 5 kali sholat dilaksanakan sholat fardu, dan di setiap minggunya setiap muslim berkumpul untuk melaksanakan sholat Jum'ah, yang mana Jum'at adalah hari raya Id bagi orang-orang muslim. Agar apa? Agar satu sama lain saling mengenal, satu sama lain saling bertemu dan bertambah daripada ikatan persaudaraan antara mereka. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. لو صلى واحد 27 مرة وآخر صلى في جماعة مرة واحدة، ذاك الذي صلى في جماعة مرة أفضل من الذي صلى 27 مرة وأعاد الصلاة 27 مرة. Nabi SAW bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat perbedaannya. Jika seseorang melaksanakan sholat sendirian diulang dia sebanyak 27 kali, maka tetap tidak bisa mengalahkan seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah walaupun sekali. فلهذا كان في الجماعة القوة للمسلم مع أخيه المسلم، فإن الضعف والوهن في التفرقة، والقوة كل القوة في اجتماع المسلم مع أخيه المسلم. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم
كثير بأخيه المسلم، فإنه إن نسي شيء من الخير ذكره، وإن ذكر فعل الخير أعانه عليه. Oleh karena itu, pada berjamaah di sini ada kekuatan bagi muslim dengan yang lainnya. Sebaliknya, kelemahan dan kehinaan tatkala seorang muslim dengan yang lainnya tidak ada jamaah, tidak ada perkumpulan satu sama lain, saling berpisah satu sama lain. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim katsirun bi akhihi." Seorang muslim itu menjadi banyak dengan saudaranya. Dia apabila mendapati saudaranya melaksanakan kelalaian ataupun kesalahan, dia ingatkan. Kemudian dia ingatkan untuk selalu melaksanakan kebaikan. Begini satu sama lain saling menolong pada ketaatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة أول ما دخل المدينة بنى مسجد. هذا المسجد هو أول مدرسة في الإسلام. هذا المسجد جعله لاجتماع المسلمين لتحصل القوة والأخوة الإسلامية. هذا المسجد من حكمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل انطلاق الدعوة الإسلامية في العالم كله من مسجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berhijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah, pertama kali yang beliau lakukan, apa yang pertama kali beliau lakukan? Beliau membangun masjid beliau, Masjid An-Nabawi. Dan disitulah pertama kali madrasah yang didirikan oleh beliau di masjidnya tersebut. Dibangun itu masjid untuk apa? Untuk berkumpul, orang-orang muslim berkumpul di satu tempat. Dan termasuk daripada hikmahnya, setiap dakwah Islam yang tersebar di penjuru dunia bermulanya adalah di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang menjadi madrasah pertama yang didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ليعلم الناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين دين الإسلام أساسه المحبة، أساسه الرحمة، فمن لم يكن في قلبه محبة ولا في قلبه رحمة لإخوانه المسلمين فلا أساس لدينه، لأنه ما عرف مقصود الإسلام ولا عرف معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. Untuk mengajarkan kepada manusia seluruhnya bahwasanya agama Islam ini itu pondasinya adalah cinta. Agama Islam ini adalah pondasinya adalah kasih sayang. Maka siapa orang yang tidak ada rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya, maka dia tidak memiliki pondasi di dalam agama. فعلى قدر الرحمة في قلبك لأمة النبي محمد يا إخوانك المسلمين يكون قربك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يكون لك نور من الله في قلبك تفرق بين الحق والباطل على قدر الرحمة والمحبة التي في قلبك لإخوانك المسلمين. Sesuai kadar rahmat seseorang, kasih sayang seseorang terhadap umat Nabi Muhammad SAW yang lainnya, sesuai kadar itulah kedekatan dia dengan Nabi SAW. Dan dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya di hatinya, yang mana dengannya dia akan dapat membedakan yang benar dan yang salah. Ma sara al-awliya awliya wala sara al-muqarrabuna 'inda Allah
محبوبون عند الله بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة ذكر، لكن بمن طوت عليه قلوبهم من محبة لإخوانهم المسلمين والرحمة لإخوانهم المسلمين والمساعدة لإخوانهم المسلمين وسخاوة النفوس التي هي من طبيعتها محبة الفلوس، بذلوا زائد عن حاجتهم لمساعدة إخوان المسلمين. بهذا حازوا القرب من رب البريات وحازوا القرب من سيد السادات محمد محبوب رب البريات صلى الله عليه وآله وسلم. Tidaklah para aulia, para wali itu menjadi wali kecuali, dan tidaklah orang-orang terdekat, wali-wali terdekat Allah Subhanahu wa taala menjadi pada kedudukan yang mereka dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sesuatu yang tertanam di dalam hatinya daripada kecintaan kepada saudara-saudaranya sesama muslim, bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa, bukan dengan banyaknya berzikir kepada Allah, akan tapi dengan sesuatu yang menetap di hatinya daripada kecintaan kepada saudaranya sesama muslim, dengan rahmat, kasih sayang di dalam hatinya kepada saudaranya sesama muslim, dengan pengorbanannya untuk membantu daripada umat Nabi Muhammad SAW dan kedermawanannya membantu daripada mereka. Karena termasuk daripada tabiat hati seseorang itu cinta uang, cinta fulus. Akan tapi seseorang tadi rela untuk mengorbankan hartanya untuk membantu daripada saudara-saudaranya sesama muslim. في هذا الزمان الذي كثرت فيه الغفلة وكثر فيه الافتتان، فصار الإنسان لا يبالي بدينه لكن يبالي بما نقص من ماله ولا يبالي بما نقص من أمر دينه. في هذا الزمان لما بعدنا عن الدين وعن شريعة سيد الأنبياء والمرسلين دخلت في قلوبنا البغضاء، دخلت في قلوبنا الشحناء، لأن محبة الآخرة خرجت من القلوب ودخلت بدلها محبة الدنيا الغرور التي هي دار الممر والآخرة هي دار المستقر، صرفنا نظر عنها. بهذا الغفلة التي استولت علينا صار المؤمن يبتعد عن أخيه المؤمن. المؤمن ما ينظر في قضاء حاجة المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تسعى في قضاء حاجة أخيك المؤمن قضيت أو لم تقضى، أنك سعيت فيها خير من أن تعتكف في مسجد هذا 10 سنوات. Di zaman ini yang mana zaman yang dipenuhi dengan fitnah, setiap orang menjadi tidak memperdulikan daripada urusan agamanya. Sebaliknya tatkala kehilangan sesuatu daripada perkara dunianya, dia sangat sumpah, dia sangat memperhatikan hal itu. Akan tapi tatkala berkurang suatu perkara daripada urusan agamanya, dia tidak peduli. Kita menjadi jauh daripada agama, jauh daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu terjadi di dalam satu di antara kita bahwa permusuhan, syahna, saling dengki satu sama lain, karena telah keluar dari dalam hati kita kecintaan kepada orang lain, maka masuk kecintaan dunia yang menipu. Maka seorang mukmin tidak memperdulikan dengan yang lainnya, tidak memperdulikan
dengan membantu kebutuhan hajat saudaranya yang lain. Padahal tatkala seseorang menunaikan hajat orang lain, saudaranya sesama muslim, meskipun hajat tersebut tidak terpenuhi, selama dia berupaya untuk menunaikan hajat seseorang muslim yang lainnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu lebih baik daripada i'tikaf, berdiam diri di masjidku ini selama 10 tahun. Lebih baik daripada beriktikaf di masjidku ini, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama 10 tahun. وما نزلت المصائب على هذه الأمة ونزلت البلايا إلا لما ارتفع التراحم بين المسلمين وارتفع وحصل التباغض والشحناء بين المسلمين، جاءت لهم بليات كما قد رأينا عندما جاءت بلية كورونا، ذلك لأنه ارتفعت الرحمة بين المسلمين، لأنها لو تراحم أهل الأرض لرحمهم رب السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن في الدنيا وفي الآخرة، والذي ليس في قلبه رحمة لإخوانه المسلمين لا رحمة له في الدنيا ولا في يوم القيامة. Tidaklah turun musibah dan tidaklah turun bala kecuali tatkala rahmat kasih sayang itu telah diangkat. Tidak ada di dalam hati seseorang antara sesama muslim. Oleh karena itu mereka tidak memiliki kasih sayang satu sama lain. Jikalau kasih sayang itu ada, maka penduduk langit akan merahmati mereka, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatilah orang-orang yang ada di atas bumi ini, maka penduduk langit akan merahmatimu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadisnya yang lain, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki kasih sayang kepada yang lainnya, maka Allah yang Maha Pengasih, Dia akan menyayanginya. هذه الرحمة الذي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل هذا الوجود. ما هي الرحمة؟ وجود الحامد المحمود محمد، أعظم مولود ولد في شهر ربيع الأنوار، ربيع الأول. هذه الرحمة المهداة. فإذا هو رحمة، وكل من كان في قلبه رحمة يكون أقرب من النبي محمد في الدنيا وفي يوم القيامة، يوم الناس في ويل في عويل في خوف، وجوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Inilah rahmat, kasih sayang di hati seorang. Kasih sayang yang ada ini di alam semesta ini. Apa itu wujud rahmat? Wujud rahmat adalah wujud Al-Hamidul Mahmud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kita, Ar-Rahmatul Muhdah. Setiap orang yang di dalam hatinya ada rahmat, kasih sayang, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rahmat. Di mana tatkala nanti kelak di hari kiamat seseorang pada keadaan yang begitu mengerikan, begitu menakutkan, dia ada di sisi Nabi Muhammad SAW, dalam sisi terdekat Nabi SAW. Karena apa? Karena rahmat yang ada di dalam hatinya kepada sesama muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. فلهذا بعد أن أسس النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصار، عقد الأخوة بينهم حتى تلتحم القلوب. هذه الأخوة أقوى من أخوة النسب، الأخوة الإسلامية. لهذا جعل من كمال الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما دام قلبك ملان بالشحنة بالبغضة لا يكمل لك إيمان أبدا. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendirikan daripada masjidnya tersebut sebagai madrasah pertama, apa yang beliau lakukan setelahnya? Beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Persaudaraan inilah ini lebih kuat daripada persaudaraan nasab, yaitu persaudaraan sesama Islam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai tanda kuatnya iman seseorang. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang daripada kalian sehingga dia mencintai pada saudaranya sesama muslim apa yang dia cintai pada dirinya sendiri. أخ بين المهاجرين والأنصار ليعلم أمته أن هذا الدين مبني على الأخوة الإسلامية، مبني على الأخوة، مبني على المحبة، مبني على النصيحة. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ما قال الدين الصلاة، ما قال الدين الصيام، ما قال الدين الحج، لا، قال الدين النصيحة. من أحسن علامة المحبة إنك إذا رأيت أخيك ظالما تقول عيب، لماذا تقاطع أخوك أنت؟ ظلم في قلبك أنت، هذه نصيحة. رأيته مظلوما تنصره على من ظلمه، وإذا رأيته ظالما غلط على أحد يقول يا أخي ما هو سوى، عيب عليك، اتق الله، أنت الآن تحب أخيك عندما تنصحه. فلهذا جعل معظم أعمال الدين في النصيحة. Mempersaudarakan, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada umatnya bahwasanya agama ini adalah terpondasi atas ukhuwah, atas persaudaraan, terpondasi terbangun atas menasihati satu sama lain, menginginkan kebaikan antara sesama muslim. Beliau bersabda di dalam sabdanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Beliau tidak mengatakan agama itu salat, agama itu puasa. Akan tapi beliau mengatakan agama itu adalah nasihat. Engkau melihat ada orang yang zalim sedang melakukan kezaliman, engkau nasihati dia. Wahai saudaraku, ini tidak benar. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatanmu tersebut. Tatkala engkau melihat orang yang terzalimi, kemudian engkau menolong dia daripada perbuatan orang yang zalim yang menzalimi dia. Oleh karena itu dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan paling agungnya, menjadikan mayoritas agama ini adalah pada nasihat. فلما كانت المحبة بين المسلمين كانوا في عزة وكرامة، لأن اجتماع المسلم بالمسلم قوة فيحصل لهم النصر بإذن الله سبحانه. فلما حصلت التفرقة بين المسلمين نزلت البلايا. فلهذا ما يكون ذلك إلا بضعف الإيمان. اجتماع دليل الإيمان، التفرقة دليل ضعف الإيمان. فجاءت لنا الأمراض التي كانت في الأمم السابقة جاءت فينا. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم دب أي سار إليكم داء الأمم من قبلكم. ما هو الداء؟ الحالقة. إيه الحالقة؟ قال لا أقول حالقة الرأس بل حالقة الدين، تحلق الدين. قال ما هي حالقة الدين؟ قال البغضاء والشحناء. الذي في قلبه بغضاء وشحناء لأحد من إخوانه المسلمين ما تنزل الرحمة على قلبه.
كل من بينهما، حتى في ليلة القدر، حتى في ليلة نصف من شعبان، حتى في الليالي الفاضلة التي تجاب فيها الدعوات ما تنزل. تأتي الملائكة تريد أن تنزل الرحمة عليهم، وجدناهم متقاطعين، وجدناهم متباغضين متشاحنين، فتنصرف الرحمة عنهم، ولا نقول حتى يصطلحا. فإذا اصطلحا محبة في الله ابتغاء مرضات الله نزلت الرحمة عليهم ونزلت البركة عليهم. Tatkala mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam perkumpulan, dalam ikatan yang kuat, dalam berjamaah dan tidak terpisah satu sama lainnya, maka mereka di dalam kemuliaan dan keagungan. Akan tetapi dengan perpisahan, dengan tidaklah berkumpul dan tidaklah kuat daripada persaudaraan, di situ terjadi kelemahan dan kehinaan. Dan tidaklah itu terjadi kecuali karena lemahnya iman seseorang. Oleh karena itu ini adalah penyakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada penyakit daripada penyakit umat-umat terdahulu yang menjalar pada kalian, yang mana penyakit tersebut adalah penyakit yang mencukur habis. Aku tidak mengatakan itu mencukur rambut, akan tetapi itu mencukur habis daripada agama seseorang. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baghdha wal syahna, kebencian dan kedengkian di dalam hati seseorang. Tatkala seorang memiliki di hatinya kebencian kepada saudaranya muslim yang lain, memiliki kedengkian di dalam hatinya, maka tidak akan dapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka ini berdamai. Bahkan meskipun pada malam Lailatul Qadar, meskipun dalam malam nisfu Sya'ban dan malam-malam utama yang lain yang mana Allah mengijabahi setiap doa dan mengguyur rahmat kepada mereka, orang-orang tersebut tidak akan mendapatkannya sampai satu sama lain dari mereka berdamai. Jika mereka setelah berdamai, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan keberkahan kepada mereka. ولهذا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا تنزل على قوم الرحمة وفيهم قاطع رحم. إذا كان هذا فيهم فكيف هو القاطع؟ من باب أولى ما تنزل عليه الرحمة، لأنه ابتعد عن رحمة الله بقطعه الرحم الذي اشتق له الرحمن من اسمه، فقال أنا الرحمن وهذه الرحم، من قطعها قطعته ومن وصلها وصلته. Oleh karena itu Nabi SAW mengabarkan, beliau bersabda, tidaklah turun rahmat kepada seseorang selama di dalam mereka ada orang yang memutuskan tali kekerabatan, tali silaturahim. Itu tatkala ada pada diri mereka. Bagaimana jika orang tersebut sendiri yang memutuskan tali silaturahim? Allah Subhanahu wa taala memutus rahmatnya kepada orang tersebut karena Allah menamai dirinya sebagai Ar-Rahman, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan ini adalah rahim, tali kekerabatan. Siapa yang memutuskannya, aku akan memutuskan hubungannya, aku akan memutuskan hubunganku dengannya. Siapa yang menyambungnya, aku akan menyambungkan hubunganku dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala. فالحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. لماذا؟ لأنك أنت أحببته لأنه إنسان مستقيم في طاعة الله، فأنا أحبه لله. عبد أقام بحقوق الله وقام بحقوق عباد الله، فأنا أحبه بالله لأن أخلاقه طيبة ومستقيم في دينه، وذاك يرتكب الحرام ولا يبالي حتى ما يستحي من الناس ولا يستحي من رب الناس، فأنا ابتعدت عنه وأبغضته لله. هذا بغض في الله.
لا لأجل الدنيا. المبغض هذا مذموم، هذا لأجل أمر من أمور الدنيا تبغضنا، لا هذا مذموم. أما لأجل الآخرة لأجل الدين هذا محمود. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأل دائما قبل صلاة الصبح يقول اللهم أسألك أحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. Cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah tali terkuat daripada talinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala seorang tadi mencintai, saya mencintai dia karena dia membantuku dalam ketaatan kepada Allah, karena dia orang yang melakukan ketaatan, kebaikan dan amal ibadah dan yang lainnya. Aku mencintainya dia. Kenapa? Karena hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta dia karena Allah. Dan orang yang lain ada dia tidak memperhatikan daripada agamanya. Dia tidak malu kepada makhluk yang lainnya. Dia bermaksiat, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Maka aku membencinya. Kenapa? Karena perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini terpuji. Bukan karena urusan dunia. Tatkala seorang membenci orang lain karena urusan dunia, ini tercela. Akan tapi tatkala hal itu terkait dengan urusan akhirat, karena dia bermaksiat, karena dia melanggar perintah Allah, kemudian saya membencinya, ini terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam حكى لنا قصة فقال خرج رجل من بلاده لزيارة أخ له في الله فبينما هو في الطريق إذ جاءه ملك على صورة إنسان فيقول له ما أخرجك؟ قال لزيارة أخي في الله. قال الله ما أخرجك غير ذلك؟ ما هو لأجل الدنيا، لأجل تجارة، لأجل مصلحة؟ قال لا، ليس لي إلا محبة في أخي وزيارة لأخي في الله. فقال له ذلك الملك الذي على صورة إنسان إن الله قد غفر لك ذنبك لأنك أحببت أخاك في الله لا لمصلحته ولا لغرض من أغراض الدنيا بل لله. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah kisah kepada kita. Ada seseorang yang dia keluar melakukan perjalanan untuk menemui saudaranya karena Allah. Saudara yang dia hubung atas dasar ikatan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan malaikat, yang malaikat tersebut berwujud dengan wujud manusia. Allah menurunkan malaikat yang berwujud manusia dan menemuinya di tengah perjalanan. Kemudian menanyai kepada orang tadi, engkau akan melakukan perjalanan kemana? Kemudian dijawab, aku akan ingin bertemu dengan saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala di tempat sana, di tempat yang jauh di sana. Kemudian malaikat tersebut yang berwujud manusia tadi menanyakan kepadanya, tidakkah tujuanmu karena maslahat dunia dan yang lainnya, hanya karena ingin bertemu saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala? Iya, aku akan menemuinya bukan karena maslahat dunia dan yang lain sebagainya. Aku hanya ingin menemui saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi yang berwujud manusia mengatakan kepadanya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah mengampuni bagimu dosamu. وقد علمنا الله في القرآن سبحانه وتعالى أنها لا نقابل السيئة بالسيئة بل نقابل السيئة بالحسنة. فماذا النتيجة تكون؟ قال سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم، صديق حميم يحبك وتحبه لأنك أبدلت تلك العداوات بصداقات. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita tidaklah membalas kejelekan seseorang dengan kejelekan juga. Akan tapi kita membalas kejelekan seseorang dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, tatkala seseorang melakukan hal tersebut, apa yang terjadi? Fa idza bainaka wa bainahu فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Maka apa yang terjadi setelahnya? Orang yang antara kamu dan dia itu terdapat permusuhan akan menjadi teman yang karib, sahabat karib yang akan dia miliki setelahnya. Akan berubah itu permusuhan dari permusuhan menjadi persahabatan yang kuat. Kenapa? Karena dia membalas karena interaksi dia tatkala dia membalas kejelekan seorang dengan kebaikan. يحصل كثير بين المسلمين التباعد والتنافر، لكن ثم يتذكر أنه يطلب رحمة ربه، يطلب القرب من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال ينفر هذا يبعد هذا ويبعد هذا يتنافر، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يطلب أول المعذرة، تعافوا mohon maaf أنتم saudara-saudara mohon maaf mohon. فإذا جاء قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءك أخوك متنصلا معتذرا أساء إليك لكن جاء معتذر mohon maaf، قال فاقبل عذره، فإن لم تقبل عذره فأنت شيطان. فلهذا يقول الإمام الشافعي من استرضي ولم يرضى فهو شيطان. أخوك جاء تكون معينا له على الشيطان إذا أنت قبلت عذره، وإذا لم تقبل عذره كنت معينا للشيطان على أخيك. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kadang terdapat banyak orang yang terjadi di dalam dirinya kebencian antara dia dengan saudaranya sesama muslim yang lainnya, kebencian ataupun kedengkian. Dan akan tapi dia tetap mencintai Allah, tetap mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berusaha menghadiri majelis-majelis karena dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sebaik-baik mereka adalah orang yang memulai untuk meminta maaf. Tatkala ada orang dan seharusnya seyogianya bagi orang yang dimintai maaf untuk memaafkan, terimalah uzurnya dan maafilah dia. Karena jika engkau tidak menerima uzurnya, tidak memaafkan dia, engkau telah membantu syaitan atas dirinya, atas orang yang meminta maaf kepadamu. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata, man isturdiya wa lam yarda fahuwa syaitan. Orang yang dimintai ridha, dimintai maaf, kemudian dia tidak memberikan ridhonya dan maafnya, maka dia adalah syaitan. Dia telah membantu syaitan menjerumuskan saudaranya tadi di dalam dosa karena tidak memaafkan daripada kesalahan. Sebaliknya, jika dia memaafkannya, dia membantu saudaranya tadi untuk menang daripada syaitan. هذا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة تنصب منابر من نور. لمن هذه المنابر؟ هل هي للأنبياء والمرسلين؟ قال لا، ينادي منادي الحق أين المتحابين في؟ أين المتناصحين في؟ أين المتبادلين في؟ اليوم أرفعهم على الخلائق لأنهم خالفوا النفس وخالفوا الهوى وخالفوا الشيطان، يرفعهم الله يوم القيامة على جميع الخلائق. Oleh karena itu kita diberikan kabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelak di hari kiamat
ada mimbar-mimbar yang ditegakkan, mimbar-mimbar yang agung, yang indah. Kemudian mereka bertanya, untuk siapa ini? Kedudukan mimbar ini untuk siapa? Apakah untuk para nabi, para rasul? Kemudian diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana itu gerangan orang-orang yang saling mencintai karenaku? Mana itu orang-orang yang mereka itu saling menasihati karena aku? Mana mereka orang-orang yang saling mengorbankan dirinya ataupun hartanya karena aku? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan karena apa? Karena satu sama lain memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap yang lainnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin kana marra yamshi fata'arrada lahu rajul amama an-nas bis-suq sabbahu wa shatamahu wa wasafa bi awsaf laysat fihi lam yaltafit ilayhi qala iyyaka a'ni qala sayyidina Ali Zain wa anka ubdi wa lam yaltafit ilayhi رضي الله تعالى عنه ولم يلتفت إليه فعنك وصفه وسب بأوصاف ليست فيه فقال له الذي خفي عنك أكثر من الذي علمته وتبسم في وجهه ومضى. هكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربى أهل البيت وربى أصحابه على هذه الأخلاق الكريمة. فإذا كنت على أخلاق حسنة كريمة تدرك المقام العظيم يوم القيامة. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يدرك العبد بحسن خلقه مقام القائم قائم الليل صائم النهار هذا بحسن خلقه يدرك ذلك المقامات التي وقعت. فلهذا لا بركة في عبادة ولا في مال ولا في علم إن لم يحسبه أدب حسن وخلق حسن. إذ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحسن الخلق الحسن. والله يخلقنا وإياك بكل خلق حسن ويوفقنا وإياك بالاقتداء بجد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika beliau berjalan. Sudah isyarat. Kemudian di jalan tersebut ditemui oleh orang yang mencaci dan mencela beliau di depan umum, di depan orang-orang di pasar. Akan tapi beliau tidak menggubris, tidak menoleh orang tersebut dan tidak membalas. Hanya beliau mengatakan seraya tersenyum kepada orang mencelanya, sesuatu yang kamu tidak ketahui itu lebih banyak daripada yang engkau celah. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab Nabi yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi kepada orang. Oleh karena itu, dengan adab inilah seseorang akan mendapatkan pahala yang begitu besar, menyetarai pahala orang yang bangun malam, menyetarai pahala orang yang di siangnya dia melakukan puasa. Dengan apa dia mendapatkan pahala yang besar seperti itu kelak di hari kiamat? Dengan adabnya, dengan mengikuti adabnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tidaklah ada keberkahan bagi seseorang di dalam ilmunya, di dalam hartanya, kecuali jika dibarengi dengan adab, dibarengi dengan akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yaj'alna wa iyyakum alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mendengarkan nasihat dan mengikutinya. ويوفقنا وإياكم لأداء الواجبات على ما يرضي رب البريات. Dan memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. إن شاء الله في هذا اليوم نقول قد حصلنا الأجر من رب البريات لجلوسنا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فصلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح وكث في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين أعطاه الله ثواب حج وعمرة تامتين وكل يوم تدرك حج وعمرة وأنت في بيتك وأنت في بلدك وأنت بين أولادك من غير تعب، من غير بذل مال، من غير شيء، بل فضل ومنة
من البر الودود سبحانه وتعالى بإرشاد من الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وسلم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang besar dengan perkumpulan kita setelah subuh ini sampai sekarang ini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang sholat subuh berjamaah di tempat dia sholat tersebut, kemudian dia berdiam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbitnya matahari, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka dia ditulis baginya pahala haji dan umrah secara sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat mendapatkan pahala haji dan umrah setiap hari tanpa capek, tanpa biaya, gratis. Setiap hari kita bisa mendapatkan pahala tersebut dengan apa? Dengan kita berzikir kepada sholat subuh berjamaah, berzikir dan sampai terbitnya matahari, kemudian kita sholat isyraq. Itu berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yaj'alna wa yaj'alkum minal mutahabbina fillah, mutaakhina fillah, almutanasihina fillah, wal mutabadilina fillah, al-muhtadina bi habibi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah, saling saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta doanya masjidnya biar selesai, ada bangunan yang belum dibangun. Ada pertanyaan, dipersilahkan kalau ada. Barangkali ada yang mau tanya. Monggo. الله يوفقكم إن شاء الله لإمارة هذا المسجد وإتمام عمارته، فإنما قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله واليوم الآخر. الله يجعلكم من الذين يؤمنون بالله ويكمل عمارة حسية بالبناء وعمارة معنوية بعمارة بتلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن، ومعمور بمجالس العلم النافعة التي تزيدكم محبة ببعضهم البعض وقربا من الله واتباعا لحبيبه مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Terbangunnya suatu masjid menjadi makmur itu dengan mereka melaksanakan istiqomah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man yu'minu billah." Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka yang dapat memakmurkan daripada masjid. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai, menguatkan ikatan persaudaraan satu di antara kita, sehingga akan sempurna daripada imarah secara batin di dalam masjid ini, dan kemudian akan disempurnakan imarah zahir, pembangunan dan yang lain sebagainya berkat daripada amal kebaikan yang dilakukan tadi, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. اللهم انزل زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب وجواد عن نصيب الجنة. زين الله من النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
من البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. خلاص